स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। खानकाह हाशिम पीर में सैयद तनवीर पीरा हाशमी ने एक प्रेस मीट करते हुए कहा कि माह रब्बिल अव्वल की आलम इस्लाम को मुबारकबाद देते हुए इस बात पर जोर दिया कि और तमाम हिंदू मुस्लिम को अमन और शांति का पैगाम देते हुए कहा कि इस मौके पर खास कर शजरकारी और गरीब मरीजों की मदद करें, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन देकर इंसानों की जान बचाएं। सुनिए। बच्चे बच्चे सब नीचे चलो बेटे, जाओ। अरिज मियाँ जाओ, नीचे जाओ। आप यस बोले तो मैं फिर शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर आप सबको दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन जिस आका का मिलाद मनाने की तैयारी इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, वो आका, वो मौला और वो नबियों के सरदार अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमतुन लिल आलमीन बनाकर भेजा है। ये वो नबी मुकर्रम हैं जिनकी रहमतुन लिल आलमीनी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि 18,000 आलमीन के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रहमत तमाम बनाकर इस दुनिया में मबूस फरमाया। ऐसे अजीम नबी की आमद पर और आपके मिलाद की आमद पर मैं फिर एक मर्तबा दिल की गहराइयों से आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की खुशी में न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में जुलूस ईद मिलादुन्नबी का अहतमाम होता है। मेरी गुजारिश है कि ईद मिलादुन्नबी का जुलूस शरीयत के दायरे में रहकर निकाला जाए। किसी तरह का कोई गैर शरई काम जुलूस ईद मिलादुन्नबी में न किया जाए। गैर शरई उमूर से, खुराफात, बिदात और मुनकरात से बचते हुए ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जाए और ईद मिलादुन्नबी के जुलूस का अहतमाम किया जाए। ख़ास तौर पर ईद मिलादुन्नबी के हवाले से हम लोग बहैसियत खैर उम्मत अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करें, अच्छे किरदार का मुज़ाहरा करें, ताकि हमारे अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक को देखकर दूसरे मुतासिर हों। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी में हमें चाहिए कि हम लोग बढ़ चढ़ करके खिदमत इंसानियत के कामों को अंजाम दें। बिलखुसूस ब्लड डोनेशन कैंप्स का अहतमाम करें। खून का अतिया यकीनन एक बहुत बड़ी इंसानियत की खिदमत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिया हम लोग कई इंसानों की जानों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हम बड़े पैमाने पर खिदमत इंसानियत का मुज़ाहरा कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस मौके पर सिर्फ़ कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ईद मिलादुन्नबी की खुशी में ब्लड डोनेशंस कैंप का अहतमाम किया जाए। इस मौके पर हम सब की ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मिलाद की खुशी में हम लोग अस्पताल पहुँचें, मरीज़ों से मुलाकात करें, उन्हें फल पेश करें और उन्हें बताएं कि हम आपसे हुज़ूर के मिलाद की खुशी के मौके पर मुलाकात के लिए आए हैं। फिर उनसे मुलाकात करके दुआ करें और उन्हें बताएं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद है और हुज़ूर के मिलाद की खुशी में उन्हें शरीक करें। इससे खिदमत इंसानियत का एक अजीम मुज़ाहरा होगा। और इस मौके पर मेरी गुजारिश है मुस्लिम डॉक्टर्स से कि आप हजरात आगे आएँ और ईद मिलादुन्नबी के महीने में यानी रबीउल अव्वल के महीने में आप किसी एक गरीब मरीज़ का फ्री ऑपरेशन करें, सर्जरी करें। आप ये तय करके चलें कि एक फ्री ऑपरेशन, एक फ्री सर्जरी आप करेंगे
یہ بھی ایک عظیم انسانیت کی خدمت ہوگی۔ کسی غریب کی جان کو بچانا، کسی غریب کی خدمت کرنا، کسی غریب مریض کی خدمت کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے راضی ہوں گے۔ اس موقع پر میں آپ تمام سے، مسلم NGOs سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں غریب آنکھوں کے مریضوں کے لیے فری آئی کیمپس کا اہتمام کریں اور ان کے لیے آپریشن کا انتظام کریں، اور ان کے لیے جو بھی ضرورت پڑے ان تمام امور کے لیے ترکیب بنائیں تاکہ غریب مریضوں کی خدمت اس حوالے سے بھی ہو سکے۔ اس موقع پر میں بیجاپور، کرناٹکا، بلکہ پورے ہندوستان میں رہنے بسنے والے کروڑوں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی میں اپنی جانب سے ایک ایک درخت لگائیں، ایک ایک جھاڑ، ایک ایک پودا لگائیں۔ اگر ہندوستان میں مان کر کے چلیے گا کہ 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور 20 کروڑ مسلمانوں میں اگر 50% مسلمان ایک ایک درخت لگانے کا اہتمام کریں گے تو بڑے پیمانے پر ماحولیات میں تبدیلی آئے گی، بڑے پیمانے پر شجر کاری کے ذریعہ، ایک ایک پودا لگانے کے ذریعہ انوائرمنٹ میں تبدیلی آئے گی، اور اس سے بڑی خدمت ممکن ہو سکتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کام پر خاص طور پر علماء کرام بھی توجہ دیں، مبلغین بھی توجہ دیں، مبلغات بھی توجہ دیں، اور ہم سب مل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس مہم کو آگے بڑھائیں کہ ہم حضور کے میلاد پاک کی خوشی میں ایک پودا لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر میں خاص طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں آپ سب سے گزارش کروں گا، بالخصوص تمام مسلم تنظیموں سے، NGOs سے، علماء سے، کہ آپ بڑے پیمانے پر حضور علیہ السلام کی سیرت پر، آپ کی تعلیمات پر مبنی انگریزی زبان میں، ہندی زبان میں، کنڑا زبان میں لٹریچر اکٹھا کریں، اور وہ لٹریچر آپ غیر مسلم، ہمارے ہندو، سکھ اور عیسائی بھائیوں تک پہنچائیں۔ خصوصی طور پر آفیسر سے ملاقات کریں، پولیس ڈپارٹمنٹ والوں سے ملاقات کریں، بیوروکریٹ سے ملاقات کریں، غیر مسلم سیاست دانوں سے ملاقات کریں، ہو سکے تو ججز سے ملاقات کریں، پروفیسر سے، ٹیچر سے ملاقات کریں، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر مبنی لٹریچر آپ انہیں انگریزی، کنڑا اور ہندی زبان میں پیش کریں تاکہ وہ حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کو پڑھ کر غلط فہمیاں دور کرنے والے بن جائیں۔ اس سے ایک اچھا ماحول بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس گزارش پر خصوصی طور پر توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خاص طور پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اس خوشی میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی شریک کریں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہوں، ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو عید میلاد النبی کی خوشی میں شریک کریں۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جس رسول کا میلاد مناتے ہیں وہ رسول کسی ایک قوم کے لیے یا کسی ایک طبقے کے لیے یا کسی ایک مذہب کے لیے رسول بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، سارے عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے۔ اس خوشی میں ہم اپنے ہم وطن بھائیوں کو شریک کریں گے تو اسے ایک اچھا ماحول بنے گا، نفرتیں ختم ہوں گی، پیار محبت کا، بھائی چارے کا ماحول بنے گا۔ خاص طور پر اس گزارش پر بھی توجہ کریں گے۔ اور پھر میں اخیر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور کا میلاد ہے اور یہ نبی معلم کائنات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ میری گزارش ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر ہم سب مل کر غریب طلباء اور طالبات کے لیے کوشش کریں۔ وہ غریب طلباء اور طالبات جو پڑھنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم ان کے لیے وسائل فراہم کریں، ان کی فیس کا انتظام کریں، ان کی کتابوں کا انتظام کریں، نیت یہ کریں کہ ہم حضور کے میلاد پاک کی خوشی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی، سماج میں تبدیلی آئے گی، ماحول میں تبدیلی آئے گی، شہر میں، صوبہ میں، بلکہ ملک میں تبدیلی آئے گی۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں اگر یہ بنیادی کام انجام دیے جاتے ہیں تو مجھے امید ہے
कि हमारे अपने मुल्क में एक अच्छा माहौल बनेगा, नफ़रतें ख़त्म होंगी, मोहब्बत का माहौल आम होगा, प्यार का माहौल आम होगा, भाईचारे का माहौल आम होगा। उम्मीद है कि मेरे इन मारूज़ात पर आप तमामी हज़रात तवज्जो करेंगे। खुसूसी तौर पर मेरी गुजारिश जमात अहले सुन्नत कर्नाटका से जुड़े हुए तमाम उलमा से, तमाम मशाइख से, तमाम ज़िम्मेदारों से है, आप तमामी हज़रात इन गुजारिशात पर तवज्जो करके ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ। जुमा के खुतबात में इन बातों का ज़िक्र करें, अपनी तकारीर में, अपने खिताबात में इन बातों का ज़िक्र करें और एक अच्छा माहौल, बेहतरीन माहौल बनाने की तरकीब बनाएँ। उम्मीद है कि रब तबारक व तआला हमारे हालात पर करम फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हाल ही में जो है हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जो रैली को लेकर, जुलूस को लेकर, जो कर्नाटक सरकार ने कल गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि ऑडिटोरियम में या चार दीवारी में टीपू सुल्तान जयंती मनाई जाए, जुलूस की शक्ल में उसे परमिशन नहीं दी गई, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, सबसे पहले तो हालात जानना है। हमारे सूबा कर्नाटक की हुकूमत ने अपने तौर पर यह फ़ैसला लिया है तो जाहिर सी बात है कि सोच समझ करके फ़ैसला लिया है, क्योंकि हमारे अपने सूबा में मखलूत हुकूमत है और मखलूत हुकूमत सेकुलर हुकूमत है और सेकुलर हुकूमत से हम हमेशा अच्छे फ़ैसलों की उम्मीद करते हैं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के यौम पैदाइश को लेकर पिछले कई सालों से गलत फहमियों का एक बाज़ार गर्म है। हमारे अपने सूबा कर्नाटक में फ़िरका परस्त क़ुव्वतें हमेशा टीपू जयंती को लेकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, दंगे फसादात की कोशिश करते हैं, लड़ाने भिड़ाने की कोशिश करते हैं। तो हुकूमत हमेशा यही चाहती है कि किसी तौर पर कर्नाटक में रहने बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्यार मोहब्बत से, अपनाइयत से, भाईचारा से रहें। किसी मौके पर दंगा फसाद ना हो, इख्तलाफ ना हो, इंतशार ना हो, ऐसी कोई वजह हुकूमत के नज़दीक होगी और इसी वजह से मुमकिन है कि हुकूमत इस तरह का फ़ैसला ली होगी। इससे पहले भी सिद्धरामैया हमारे सूबा कर्नाटक के वज़ीर आला थे, बेबाक वज़ीर आला थे, बहुत सेकुलर वज़ीर आला, बहुत उनकी अपनी खिदमात हैं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सिद्धरामैया भी अपने तौर पर अपने इक़्तिदार के दौर में इसी तरह का एहतियातन इक़दाम किया ताकि कर्नाटका के माहौल को जो लोग ख़राब करना चाहते हैं वो कभी कामयाब ना हो। मगर इससे टीपू सुल्तान की अज़मत में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। टीपू सुल्तान वो मुजाहिद आज़ादी हैं जिनका यौम पैदाइश सिर्फ कर्नाटक वाले नहीं बल्कि चाहिए ये कि पूरा हिंदुस्तान उनका यौम पैदाइश मनाए। वो अजीम हस्ती हैं, उनकी अज़मत में और उनकी शान में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हुकूमत ने एहतियातन ये इक़दाम किया है तो हमारी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हुकूमत का साथ दें। ठीक है, वो ಶ್ರೀಕಂಠ ಅಪ್ಪ न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए YouTube में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।